तमाम हाज़रीन और तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरह। आज का हमारा मौजू सवाल व जवाब सेशन का है। तो बहुत ही अहम सवालात हैं, बहुत ही अहम मसाइल हैं। यकीनन आपको उन मसाइल से बहुत कुछ हासिल होगा और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। अगर मेरी वीडियो समझ में आए तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। शुरू करते हैं। पहला मसला हमारे पास आज ये आ रहा है कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या उल्लू को मनहूस ख़याल कर दिया, या मंगल के दिन को मनहूस ख़याल कर लिया, या दूध उबलने को गलत तसव्वुर ख़याल कर लिया, या आँख के झपकने को, या आँख के कहते हैं आँख फड़क रही है। तो इन तमाम चीज़ों का इस्लाम में क्या तसव्वुर है, इसके बारे में बात करते हैं। इस्लाम में इन तमाम बातों की नफ़ी है। कोई भी दिन, कोई भी शख्स, कोई भी चीज़ मनहूस नहीं होती, कोई भी जानदार मनहूस नहीं होता। पहली बात तो ये ज़हन नशीन कर लीजिए। दूसरी बात, अल्लाह पर तवक्कल किया जाए, सबसे बेहतरीन अमल है। जो ऐसा माने तो मुआज़ अल्लाह इसने पैगम्बर को गलत ठहरा दिया। वो कहे कि इस्लाम में इन बातों की जो है वो कोई जगह है, तो उसने पैगम्बर की बात को नफ़ी कर दिया। क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाहि बल अंतुम कौमुन तफ्तनून। ए सौले, हम तुम्हें मनहूस ठहराते हैं और तुम्हारी कौम को भी मनहूस ठहराते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं उन्हें भी मनहूस ठहराते हैं। हज़रत सौले से उनकी कौम के चंद अफराद ने आकर ये बात कही। जब ये बात कही तो इरशाद हुआ, क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाहि बल अंतुम कौमुन तफ्तनून, कि तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के पास है, बल्कि तुम लोग फितने में पड़े हुए हो। और यकीनन जो फितने में होता है उनका अंजाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम ही रखा है। तो अपने आप को जितना इन चीज़ों से बचा सकते हैं, बदशगुनियों से, उन्हें बचाएं, क्योंकि इस्लाम में इन तमाम चीज़ों का कोई तसव्वुर नहीं है। अब अगर इल्म आने के बाद भी आप ये तमाम चीज़ें सोचते हैं तो फिर आप अपने लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी मोल ले रहे हैं, और नाराज़गी का मतलब तो आप बेहतर ही जानते होंगे। इसके बाद दूसरा सवाल है, शाहज़ेब पूछ रहे हैं कि 3 तलाक़ का मसला है कि किसी शख्स ने एक ही नशिस्त में 3 तलाक़ें दे दी, तो उसके बारे में शरीयत और आइम्मा क्या फ़रमाते हैं। और किसी से मसला पूछा गया तो उसने कहा कि 3 तलाक़ दी हैं लेकिन एक वक्त में एक ही हुई। अच्छा जी, कुरान और सुन्नत से ये बात वाज़ेह है कि 3 तलाक़ दी जाएँ एक नशिस्त में तो वो बहरहाल 3 ही शुमार की जाएंगी। हाँ, ये सूरत अलग है, जैसे किसी की का निकाह हो गया लेकिन रुखसती नहीं हुई, उनकी खलवत नहीं हुई, तो इस सूरत में मामला अलग है। लेकिन खलवत सय्या हो चुकी है तो औरत को 3 तलाक़ें दे दी गईं, तो वो 3 ही शुमार होंगी। इस मसले में किसी आइम्मा का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। चारों आइम्मा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि 3 तलाक़ से 3 तलाक़ ही वाक़े होंगी। अब अगर साथ रह रहे हैं तो वो गुनाह कर रहे हैं, उनसे रिश्तेदारी ख़त्म कर दी जाए। और अगर इस बात का यकीन है कि अगर आप ताल्लुक़ उनसे ख़त्म कर रहे हैं तो वो शायद मुआफ़ी मांग लें और अलग हो जाएं, तो ये आपके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि फिर आप उनसे अलहदगी इख्तियार कर लें। और जब तक वो अपनी गुनाह की मुआफ़ी ना मांगे और अलहदगी इख्तियार ना करें, उनसे ताल्लुकात हमवार करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सबसे अहम और आखिरी मसला, नापाक कपड़ों को पाक करने का तरीका। हम अमूमन घर की औरतें या मासियाँ जो होती हैं वो मशीन में नापाक या पाक कपड़े एक साथ डाल देती हैं, जिससे सारे कपड़े एक साथ नापाक हो जाते हैं। इस मसले में उलमा इकराम ने हमें एक बहुत बेहतरीन सुलझा हुआ मसला और उसका हल अता फ़रमाया है। मेरे साथ बंधे रहें और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस मसले पर ज़रूर बात करते हैं। जिनको मसाइल मालूम नहीं होते, अमूमन वही लोग गंदे कपड़े जो है वो पाक कपड़ों में मिलाकर मशीन में डाल देते हैं और उनको रस्सी पर भी फैला देते हैं। तो पानी तो यानी वो कपड़े मुकम्मल नापाक भी रहे, और इसी तरह जब तार पर या रस्सी पर डाला गया तो वो रस्सी भी उससे नापाक हो गई। अब इस पर अगर कोई पाक कपड़ा डाला जाता है तो वो कपड़ा भी गीला है तो वो नापाक हो जाएगा।
سب سے پہلے ذہن نشین کر لیں جتنے بھی کپڑے دھونے کے مقامات ہیں ان کی لمبائی اور چوڑائی کو جب ضرب دیں تو 225 فٹ نہ آئے. جیسے چھوٹا ٹب، بالٹی یا واشنگ مشین، یہ چھوٹا حوض یا قلیل پانی کہلاتا ہے. ان کا حکم یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر اس میں نجاست گر جاتا ہے، ایک قطرہ بھی اگر اس میں نجاست گر جاتا ہے تو مکمل ناپاک ہے. کپڑے بھی ناپاک اور پانی بھی ناپاک ہے. لہذا مشین میں جیسے ہی ناپاک کپڑے گئے اور ان کی نجاست کا معلوم چل گیا، بھلے نجاست کا کوئی رنگ نہ دکھے، بو نہ دکھے، لیکن وہ تمام ہی ناپاک کے ناپاک ہوں گے. اس بات کو جتنا جلدی ذہن نشین کر لیا جائے وہ بہت بہتر ہے. اچھا، اب آپ جتنا مرضی اس کو گھماتے رہیں لیکن وہ تو ناپاک ہی ہیں. اور پھر آپ اس کو ایک ٹب یا بالٹی لیں اور اس میں اس کے جھاگ کو نکالنے کی کوشش کریں کہ اب کپڑے دھل گئے ہیں اور اب اس کو ہم صرف اس میں سے نکال دیں. تو یاد رکھیں جس چیز میں آپ نے وہ ڈالا وہ چیز مکمل پانی اس کا وہ بھی ناپاک ہو گیا. صحیح. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک حل بتاؤں کہ آپ کو یقین ہے کہ فلاں کپڑا ہمارا ناپاک ہے تو ہر شخص اپنا کپڑا خود ہی پاک کر لے. اب جیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دوپٹہ ہے اور وہ ایک اس طرف سے اس جگہ سے ناپاک ہے، تو آپ اتنا حصہ لیجئے اور اسے مل کر دھو دیجئے اور نل کھول دیجئے اور اس پر پانی جانے دیجئے اور اس کو مسلتے رہیں یہاں تک کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ کپڑے میں سے نجاست پانی کے ذریعے بہہ گئی ہے. تو اس وقت آپ یقین کر لیں کلی کہ وہ کپڑا پاک ہو گیا ہے، تو پھر اب اس کپڑوں کو آپ مشین میں ڈال سکتے ہیں اور دھو سکتے ہیں. یہ ایک بہترین بات. دوسرا مسئلہ ایک ساتھ. اگر آپ کو پتہ تھا کہ ناپاک کپڑے چند ہیں اور چند پاک ہیں اور وہ ناپاک کپڑے مشین میں ڈل گئے ہیں، تو اب وہ مشین گھما دی گئی تو وہ مکمل ناپاک ہی ہے. تو اب ان میں سے 3 کپڑوں کو اٹھایا اور بالٹی میں ڈال دیا اور اس کو پانی کو بھر دیا پورا. جب پانی اس کی بالٹی کی سطح کے اوپر آ گیا بالکل، تو اب اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. کوئی بھی کپڑا باہر نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے ہونا چاہیے. تو اب پانی بہہ رہا ہے تو اس کو بہنے دیجئے تھوڑی دیر، تو اندر جتنے بھی کپڑے تھے وہ سب پاک ہو جائیں گے. یہ ایک سب سے بہترین حل ہے جس کے ذریعے آپ کپڑے پاک کر سکتے ہیں. اچھا، صرف گمان پر بھی کپڑوں کو ناپاک نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ کا گمان ہو رہا ہے کہ مشین میں فلاں کپڑا ناپاک تھا، تو اس طرح گمان پر کوئی بات نہیں ہوتی، یقین پر بات ہوگی. تو اگر آپ کا صرف گمان ہے تو جتنے بھی کپڑے دھل گئے وہ تمام پاکی میں شمار کیے جائیں گے. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر آپ نے وہ ناپاک کپڑے رسی پر ڈالے تو اس مسئلے کو یاد رکھیں رسی بھی ناپاک ہے. تو رسی کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 دفعہ اسے گیلے کپڑے سے ابتدا سے انتہا تک اسے پونچھ لیا جائے تو شریعت اسے پاک کا جو ہے وہ حکم عطا فرماتی ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سنا اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ میں بتائیے آپ کے کوئی سوال ہوں جن کا حل ہم انشاءاللہ ضرور دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.